Bwana Yesu asifiwe. Nina wasalimu nyote wapendwa katika jina la Yesu na kuwatakia neema Mwenyezi Mungu ikae na nyote mahali mlipo, na zaidi kwa walio karibu na walio mbali wanaotufuatilia. Acha neema ya Mungu na ifanye kazi kwa kila umoja wetu. Pamoja na hayo, bila kupoteza muda, lazima tutangaze ukubwa wa Mungu, tutangaze uaminifu wa Bwana, tutangaze mambo makuu ya Mungu, na tutangaze ishara za Mungu anazozidi kuzifanya juu yetu usiku kama vile mchana. Mpendwa katika Kristo, kwa siku ya leo natamani tuongee pamoja kuhusu hili neno ambalo linasema ya kwamba usizani kama ni rahisi mtu kuzibia jaribu kutokuonekana mu maisha yake. Usizani ni kwepesi ama ni rahisi wewe kuzibia jaribu isiingie wala isiinuke mu maisha. Pamoja na hayo, tutasoma maandiko katika neno la Mungu, kitabu cha Marko sura ya 4 vesi ya 37. Kitabu cha Marko sura ya 4 vesi ya 37 inaongea hivi: ikatokea zoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Amen. Mpendwa, natamani tuongee kwa hii muda, na pia nataka nikusaidie neno moja kufatana na neno ambalo tunalisoma katika kitabu cha Marko. Namna gani ilitokea zoruba kubwa na upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Leo watu wengi sana wanajua ya kwamba mtu akiwa ndani ya Yesu ni kusema ya kwamba jaribu na vita hazitampata tena. Watu wengi hujua na kuwazia ya kwamba mtu akiwa na Yesu, mtu akiwa na nguvu za Mungu, mtu akiwa mwaminifu njia zote, anafikiri ya kwamba jaribu haitampataka tena, vita haitaonekanaka tena na kadhalika. Lakini elewa ya kwamba watu wanasahabu ya kwamba na kujua wazi ya kwamba wanaweza wakapata jaribu, kwa sababu ni vema na ni lazima pia andiko litimie. Andiko halitakamilika wala halitatimia kwa minyama. Andiko halitakamilika na halitatimilika kwa minyama ama kwa mimea ama kwa miti. Ni vema na ni hakika andiko likamilike na litimilike kwa mwanadamu. Ikiwa ni vema andiko litimilike na likamilike kwa mwanadamu, elewa ya kwamba si rahisi wewe uzibie jaribu isikukaribie mu maisha. Pamoja na hayo, ningelipendelea nikukumbusha kwamba sio vema ujidanganye. Usijidanganye kwa sababu jaribu iko pale pale. Jaribu iko. Kipindi jaribu iko, utafanya nini? Nini tutafanya ili jaribu ipate ama isipate nguvu ama uwezo ya kukuvunja moyo na kukutoa kumsimamo wako? Hata kama mtu angeliomba ya ajabu, hata kama ungelikuwa na imani ya kuhamisha milima iongoke itoke iende, lakini ukumbuke kama jaribu itakukaribia. Jaribu itakukaribia, jaribu itakusogelea, kwa sababu
Mahali nguvu za Mungu zipo, elewa na ukumbuke ya kwamba ni vile vile pia jaribu na nguvu zingine za ibilisi zinaenda zinakaribia mtu. Kuna mambo mengine hautayaepuka, kuna mambo mengine utajikuta tayari yamekamilika, lakini elewa na ukumbuke ya kwamba kama Yesu alivyoshinda, ndivyo wewe na mimi tutashinda. Hata kama unaweza ukamtumikia, hata kama unaweza ukamtangaza, hata kama unaweza ukapanda milima na mabonde, kumbuka tu na uelewe ya kwamba lazima tu bahari itachafuka mbele yako. Lazima tu bahari ichafuke mbele yako. Lazima zoruba iinuke mbele yako. Kumbuka neno inaongea kwamba ikiwa watautendea mti mkavu hivi, itakuwaje kwa mti mbichi? Huyo ni Yesu akiongea hivyo. Kumbe mpendwa, lazima ukumbuke na ukubali ya kwamba kutumika ni kusimama imara na kuzama imara na kutenda kadiri Mungu atakavyo. Naleta mfano mdogo, habari za Ayubu. Alimtumikia Mungu. Katika kumtumikia Mungu haikusababisha Ayubu asipate jaribu. Ayubu alikuwa mwaminifu mbele za Mungu, alisimama imara mbele za Mungu, alitembea sawasawa na Mungu, aliishi mpango wa Mungu, lakini jaribu ilijitokeza tu. Hata kama jaribu ilijitokeza, hata kama bahari ilichafuka, lakini utakumbuka pia ya kwamba Yesu Kristo anaweza kumaliza kila kitu. Yesu anaweza maliza kila kitu. Kama alivyoshinda mauti, wewe na mimi tupo tayari na tuamini ya kwamba tutayashinda pia mauti. Na utakumbuka lingine jambo, hata kama Yesu alikuwa ndani ya chombo, kumbuka Yesu alikuwa ndani ya chombo, lakini haikukataza bahari isichafuke. Haikukataza bahari isichafuke. Bahari ilichafuka tu. Na jambo lingine natamani nikusaidie mpendwa, hata kama Yesu akiwa ndani, hata kama Yesu alikuwa ndani ya bahari, ninaongea kwamba haikukataza zoruba isiinuke. Haikukataza. Unaweza kuwa na Yesu ndani ya maisha. Unaweza kuwa ulimwamini Yesu mu maisha. Unaweza kuwa unatendaka miujiza na maajabu na ishara tofauti, lakini haitakataza jaribu kuwa karibu yako. Na utakapoona jaribu na kusogelea, si kwepesi, isingelikuwa kwepesi kwako kukimbia haraka na kutangaza ya kwamba Yesu ameniacha. Yesu hajawahi kukuacha na hata kuacha, na hajawahi kumwacha mwanadamu. Na natamani pia nikuonyeshe ingine mfano kidogo, wende inaweza katusaidia ama ikakusaidia pia. Hata kama dereva iko anaendesha gari mbarabara, gari inaweza ikawa na dereva na iko mbarabara, lakini hiyo gari haiwezi ikasababisha isipotoke njia, ikatoka kwenye njia halali na kujitupa porini, na dereva alikuwa ndani. Ule ni mfano wa hapa pembeni ama wa karibu, nimependelea pia nikuonyeshe.
Kuwa na Yesu ni vema, kuwa na Yesu ni bora. Tusipokuwa naye tunaweza tukahangaika pia na kupotea zaidi. Lakini mpendwa, kuwa na Yesu, usifikiria kwamba utakosa jaribu, na ile jaribu uko nakutana nayo njo itakusaidia zaidi umsogelee tena njia zote zile. Ile jaribu, ile vita njo itakukomaza. Ile vita, ile jaribu njo itakupatia muda wa kuongeza vitesi yenyewe ulikuwa nayo muhuduma na mkazi zote ulikuwa unamfanyizia huyu Mungu. Pamoja na hayo, ningelipendelea kwa hii muda niongee mambo matatu kupitia ili neno ambalo tuko nalo. Neno la kwanza nilitamani nikusaidia ya kwamba hapana kuwa na mazoea ndani ya hii mwaka. Angalia mwaka yenye tuko ndani, angalia mwaka uliopita, angalia huyu mwaka tumo ndani. Ni mwaka mpya upande wako, ni mwaka mpya upande wetu mimi na wewe. Kwa hiyo tusingelikuwa na mazoea, tusingelikuwa watu wa mazoea. Acha mazoea ya kale, yamepita. Acha tuingie mu mambo mapya, tuone nini huyu Mungu atafanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Pamoja na hayo, tunaenda kusoma neno ule Marko sura ya 4:38. Inaongea hivi: naye mwenyewe alikuwapo amelala juu ya mto, wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Amen, amen. Yesu naye alikuwa mule ndani, lakini wamitume walijitahidi kwanza kujitetea, waone ya kwamba watafaulu kupiganisha maji, lakini hawakufaulu. Kipindi hawakufaulu, ndipo waligeuka wakamfuata, wakaenda kumlamusha, Mwalimu, 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 si kitu kwako kama tunaangamia na haya maji? Si kitu kwako kama tunapotea na haya maji? Wamemlamusha na akaamuka. Nataka nikusaidia ya kwamba huyu Yesu, ikiwa wamemlamusha, wameenda kumtikisa, kumlamusha, juu alamuki na wapate, waangalie nini atafanya, waangalie nini ataongea. Walimulamusha, lakini katika kila jambo utaelewa na utakumbuka ya kwamba sio vizuri na sio vema mtu kutembea kinyume na mapenzi ya huyu Mungu. Sio vizuri, sio vema na sio vizuri, niko naongea, tuishi huyu mwaka katika hali ya mazoea. Tujitahidi tusingelitembea kama vile wale ambao wengine wanatembea wakijua kwamba kila kitu kinastahili, kila kitu ni cha kawaida. Sio kila mambo ndio yaliyo ya kawaida mu maisha. Haiko kila jambo utakamata la kawaida.
Tujitahidi mimi na wewe, tusingelitembea kinyume na mpango wa Kristo. Hawa wanafunzi walimkamata Yesu kama vile wa kawaida. Walimkamata Yesu kama vile wa kawaida. Verse 35 ndio inaongea jambo moja hapo. Mstari hapo wa 35 ndio natuambia ya kwamba siku ile kulikuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ngambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuweko pamoja naye. Walimkamata kama vile wa kawaida. Yesu aliwaambia tuvuke ngambo, walimkamata kama wa kawaida, bakaenda naye hivyo. Wameenda naye. Lakini humo ndani, hata kama walienda naye, hata kama walimchukua kama ni mtu wa kawaida, hawakumtia nafasi yake, walimchukua kama wa kawaida. Walitembea, walienda, walipofika katikati huko ya maji, mambo yakabadilika. Hapo alikuwa tayari amelala zake. Kama Yesu amelala, hakulala usingizi wa ajabu eti amelala, hapana. Alijua kitakachotokea, ilibidi atulie, angalie mwisho wao utakuwa namna gani. Mpendwa, hapana kutembea kimazoea kwa hii wakati, maana ni wakati ambayo inakuwa ya lala salama. Ni wakati ambayo kila mmoja lazima akumbuke ya kwamba siku inakuja patakuwa kulia na kusaga meno. Angalia maisha yenye tuko ndani leo. Zamani tulikuwa tunasikia ni mahabari ya wakati wa mwisho. Lakini leo kuna yale tulisikiaka, leo tuko tunayaona. Na yale tuko tunaona inawezekana sasa itusaidie mimi na wewe. Tuandae safari yetu vizuri. Tuandae mwisho wetu vizuri. Tuandae mazingira yetu mzuri ili tumalize bien, ili tumalize vizuri. Biblia inasema heri mwisho kuliko mwanzo. Kwa hiki kipindi kinabakia, ndugu, kama ulikuwa bado mbali na Yesu, jitahidi urudie kumstari. Kama ulikuwa umejitenga naye muda mrefu, jitahidi ujirudishe kumstari, kwa sababu tusitembelee hii mwaka na mazoea. Huyu mwaka sio mwaka wa kuishi nao kikawaida. Tuache habari ya kikawaida. Hata kama watu wamezoea maji. Kuna habari moja ya wamitume, wamezoea maji, wamezoea kuvua samaki, lakini ilifika siku walitoka baharini bila hata samaki moja, na wao ni wajuzi wa maji. Na leo nakuta watu wenye kuabudu Mungu, watu wenye kuomba, katika kuomba mtu anaomba saa yenye anajikuta iko mubezwe, saa yenye haiko mubezwe hana muda ya kuomba. Mazoea, tunaishi kimazoea. Saa ya kuomba, yani mtu ashajipangia, nitaomba mbele ya kula, nitaomba mbele ya kulala, nitaomba mbele sijui na kadhalika. Lakini hauna muda ambao inasemeka ya kwamba huyu ndio muda wa kuomba na huyu ndio muda wa kutokuomba. Muda wote ule unahitajika kuomba sawasawa na neema ambayo Mungu anaendelea na kupatia ya kupumua na kuishi. Nataka nifasirie jambo moja hapo kidogo. Kuna kipindi kingine mtu jua anazoea, hana tena muda, na mbele ya chakula anakiona ni kawaida, anakula bila kuomba.
Lakini mpendwa, kuna jambo moja nimechunguza kwa wandugu zetu wa Katoliki. Hana muda wa kusema maneno ya mingi, hana muda. Lakini anapojikuta tu mbele ya chakula, muimani yake anajipigia alama ya msalaba, anamaliza na anakula. Yaani kwake anajua ile alama ya msalaba amefanya, tayari ameomba, ametakasa na amebariki. Na naangalia pia ingine picha ya wandugu zetu Waislamu. Hata kama anataka kuingia ndani ya gari, mbele ingie mugari, kuna jambo moja anasema bismillah, na anaingia mara moja, anaenda. Haleluya! Wakati anaongea hivyo, anajua kwamba hapa tayari nimemuita Mungu, najua kwamba niko na assurance, niko na security yote kwenye minaenda. Hata kama anataka ingia munyumba yenye bado hajaingia kaemo, ama lishaingia emo, lakini anataka ingie tena ndani, lazima aseme hilo neno. Je, wewe Mkristo, nini unaongea? Nini unachukua? Nini unakamata? Isipokuwa ile neno niko naongea. Tusitembee na mazoea. Huyu mwaka ya kale yamepita, acha tuanze mambo mapya tena. Tutoke mambo ya kale, tuingie mwingine mambo mapya, mambo mazito. Toka mkikawaida. Amuka, ni devoir kuomba, shukuru Mungu, sifu Mungu, tukuza Mungu. Alafu toka wende mshughuliza kwako. Na muda wote utasikia dhamiri zinakukokota, acha nimwite Mungu. Ita Mungu. Ita Mungu. Nataka nikusaidie jambo lingine mpendwa, habari ya kawaida. Nataka nilete mfano wa duka mbili. Duka la kwanza ni la Mkristo, duka la pili ni la Muislamu. Muda wa kuabudu ukifika kwa Muislamu, hata mulitonda watu 20 pale kwenye mlango wa duka na pesa zenu kwa mikono, anafunga duka kwanza dakika 20 ama 15, anaenda abudu Mungu wake. Nyuma ya hizo dakika anarudia kwanza huduma yake ya kuchuruza. Na wale ambao wameona anaenda kuabudu hawatoki, banabakia banamsubiri pale. Bote banabakia. Kwa nini? Anaenda abudu Mungu wake. Na bote bako na ile conscience, zamiri ya kwamba tumsubiri, akawii, acha atu aje atatuservire na tutaenda. Lakini Mkristo hata wapige kengele kwa wale wenyewe wanazoea makengele, muda ya kuomba ya kuabudu ikifika, hauna muda ya kufunga kwanza dakika 15 na wewe acha nende niabudu Mungu kidogo. Hauna ile wakati. Njia nini? Mazoea. Nilitoka naomba nyumbani, nitaomba tena mbele ya kulala, ama sami ndafika kwangu. Mazoea. Na inawezekana kipindi kingine ukifika nyumbani mpendwa, hautaomba tena. Njia nini? Michoko mingi na mazoea tele. Amen, amen. Mifano ni mingi tunaweza tukaongelea. Mwimbaji anajua ya kwamba mimi uzoefu wa kuimba, mimi ninajua kuimba. Unakuta mwimbaji hana tena muda wa kujiandaa kwa kufanya marepetition kwake, kukagua nini ataimba na nini hataimba. Hana tena ule muda. Mazoea. Tusitembee na mazoea. Mumambo tuko tunafanya yote, tuache mazoea. Mubyote tuko ndani, tuache mazoea. Mazoea sio jambo lenye litatusaidia kusogea mbele, lakini mazoea itaenda inatuangamizia. Mazoea itaenda inatuchafulia. Mazoea itaenda inatuharibishia. Kwa naongea kwamba jambo la kwanza ama neno la kwanza ni ili natamka ya kwamba tusitembee na mazoea mwa hii mwaka yenye tuko ndani. Mu maisha ya kiroho, Mkristo wote epukana na mazoea. Epuka kutembea na mazoea. Leo haiko kesho.
mazingira yote ya leo, mazingira yote umetembelea leo, sio yale utatembelea kesho. Mpendwa, kesho patakuja picha ingine. Kwa hiyo nasema acha mazoea, acha mazoea mambo yako yote, acha mazoea mkila kitu. Neno la pili ambalo nasikia tuongee pamoja ama nigusie ni neno lile lile tu ambalo nilikuwa ninaongelea kwamba usizani kama ni rahisi. Sio jambo rahisi wewe kuzibia bahari kuchafuka. Sio jambo rahisi kwako kuzibia zoruba kuinuka mbele yako. Hii ndio neno la pili. Sio virahisi. Uitike ukatale, shetani atainuka. Lakini shetani akiinuka, ni wewe kusimama imara kama vile Bwana alivyotuagiza. Hata kama miba, hata kama michongoma inaweza kainuka, ni kunyenyekea na kutulia kama vile kondoo anayepelekwa machinjoni. Niliongea habari za Ayubu. Huyu Ayubu alimtumikia Mungu, alimpenda Mungu. Ayubu hakujali lolote lile katika huduma yake, lakini jaribu ilijitokeza, shetani alijitokeza na akamvamia. Ila mpendwa, utaelewa na ukumbuke jambo ya kwamba kuna jaribu zingine zinajitokeza ili pawe kuchunguza imani ya mtu kwenye nasimamia. Ndio maana nimeongea tusitembelee mazoea mu mahuduma tuko tunafanya. Wakati Mungu alikuwa mkikao na watu wake, Biblia inasema wakajikuta shetani anajikuta mule kati yao. Ilibidi Mungu amuulize, na weye naye unatoka wapi juu jikute hapa? Akasema, nimetoka duniani, nilikuwa nazunguka duniani. Ndio maana kipindi kingine Mkristo haistahili Mkristo aongea kwamba mimi naenda nazunguruka. Kama hauna kazi, kama hauna penye unaenda, ni vema na nieri utulie ndani. Usije ukakamatika na jaribu ama vita zenye zikukua za kwako. Mpendwa, Bieneme, ukumbuki ya kwamba shetani wakamuuliza, kule kwenye unatoka ulimuona mtu wangu Ayubu? Sina mwingine najivunia kama yule. Ilibidi shetani naye ajitetee. Shetani akasema, Ayubu kama amekutii, Ayubu kama amebakia mwenye kukuheshimu, ni kwa sababu umempatia kila kitu. Lakini ukiniruhusu niende nimuguse na niguse vile vitu, tutaona kama atabakia mwaminifu mbele yako. Mungu akampatia shetani ruhusa wende kumgusa Ayubu. Ndugu mpendwa, shetani alijitokeza, alimuvamia maufugo, watoto, kila kitu kikamalizika. Vyote vilipomalizika, akaingia kwenye mwili wa Ayubu ukapigwa, mwili wa Ayubu ukavamiwa, mwili wa Ayubu ukashambuliwa, mpaka mwanamke aliyekuwa naye akamwambia, usipotoka nyuma ya huyu Mungu wako, mimi ninakuacha, ninaenda zangu, nitarudia nyuma. Nilitaka niulize wamama, je, wamama ni nyinyi tu mnakuwa na kwenu kwenye mnaweza mkarudia? Ayubu naye huyu akamwambia huyu mwanamke, usiwe na moyo kiasi hicho, uwe unakumbuka hata mema. Yani juu ya mateso leo unaamua kuniacha na unaamua kusema nitoke mbele ya yule tunayemtumikia. Mpendwa, bakia muna msimamo katika Kristo wako, bakia msimamo katika Mungu wako.
Hata ufanye nini, jaribu itajitokeza mbele yako. Na ikiwa jaribu inaweza ikajitokeza mbele yako, hautazibia lolote. Lakini kama Mungu alivyoshinda, kama Yesu alivyoshinda, wewe na mimi tutashinda. Ukumbuke, nataka nilete ingine jambo. Dunia iliumbwa, Yesu Kristo akaingia mdunia, lakini dunia ilifika kipindi watu, ili andiko likamilike, aliuzishiwa pesa. Badala ya kuuzishiwa pesa, alikufa, alitundikwa, alipigwa, kuzimu ikachukua, aliingia kuzimu. Kama aliingia kuzimu, wakafurahi kama wanapata, lakini lengo la yeye kuingia ni kwamba andiko likamilike. Alikuwa anatangaza ya kwamba hekalu mmeligharamia muda mrefu, miaka ya kutosha, lakini litabomolewa na baada ya siku 3 nitalijenga tena nikalimaliza. Kabla siku 3 hazijaenea, alitoka kaburini ni mzima, na kwenye kaburi wameweka walinzi wa ajabu, wameweka walinzi wa ajabu. Lakini pamoja na hayo, Yesu alitoka mule ni mzima. Na wewe na mimi tukumbuke ya kwamba ikiwa Yesu wetu ni mzima, jaribu tutashinda, vita tutashinda. Tuongee neno la 3 ambalo ndilo la mwisho. Yesu aliye ndani yako, hapana kumruhusu alale mpendo. Yesu aliye karibu yako, Yesu aliye kuokoa, usimruhusu alale, usimruhusu alale. Huyu Yesu wetu anapenda kuitwa kila dakika. Kila dakika ukimuita ataitika. Confere Jeremie 33 verse 3, uniite nami nitaitika. Ndio maana usimruhusu Yesu alale. Ikiwa utamruhusu Yesu alale, adui atakukamata. Ikiwa utamruhusu Yesu asinzie kidogo, hauna nguvu, adui ataingia na atakukamata mateka. Unaweza kuwa na Yesu mpendwa, lakini ukajikuta Yesu amelala. Tayari amelala. Tayari amelala. Na kama haupendi masumbuko, atalala na alikuwa ndani yako. Kwa nini naongea kama haupendi masumbuko? Masumbuko ni njia gani? Kuomba, kujikatalia, kujitesa, haya yote ni kwa ajili ya kusababisha Yesu asilale ndani yako. Kutenda mema penye yanahitajika, kutembea sawasawa na mapenzi yake, ni vema na ni heri kujitahidi. Tumuite usiku na mchana, naye atalamuka na atafanya kazi. Daudi akasema, na yainua macho yangu kumlima, ili nitazame msaada wangu utatokea wapi. Ukiinua macho kumlima, ni kwamba juhudi, nguvu, bidii ipo. Na ikiwa itakuwepo, ni kujitahidi kuomba na kuita Mungu kila sana, kila dakika. Asilale na asinyamaze. Tupokee msaada na tupokee neema. Ukitaka Yesu alale, atalala. Na zaidi kesho utajidoga zaidi, maana hakuna mafanikio yenyewe utajikuta uko napata mu maisha. Maandiko yanasema Mungu hajawahi kulala, Yesu hajawahi kulala, lakini wewe na mimi tuko tunalala na tunajisahau. Ningelitaka niulize,
Kwa nini wanafunzi waliruhusu Yesu alale? Kwa nini walimwacha Yesu alale? Mpendwa wa magharibi ya leo, hiyo ni swali ninakuachia la kujitafuta, la kuuliza kidogo. Kwa nini waliacha Yesu alale? Na wewe ninakutangazia, usingeliruhusu Yesu alale. Acha Yesu abakie imara, atembee na wewe na atende kazi na wewe. Muujiza wa Mungu uambatane na maisha yako. Neema ya huyu Mungu iambatane nawe. Baraka za huyu Mungu ziambatane nawe. Pamoja na hayo, maneno haya matatu jitahidi kuyatembelea. Hapana kuwa na mazoea ndani ya maisha ya kiroho. Jambo la pili, sio jambo rahisi kuzibia bahari isichafuke ama zoruba. Na jambo la mwisho, hapana kuruhusu Yesu alale ndani yako. Yesu akilala utakamatiwa. Yesu akilala vita itakushinda. Yesu akilala atubariki. Amina.